Paglupok sang bulkan Kanlaon sining gabi, Pebrero 26, naglabot sa 2 ka minutos. Yaring balita sang Daily News Central. Liwat na naman nga naglupok ang bulkan Kanlaon sining gabi Pebrero 26. Base sa report sang PHIVOLCS, isa ini ka moderate nga explosive eruption sa summit crater sang amo nga bulkan nga naglupok las 7:04 sining gabi nga naglabot sa 2 ka minuto. Naka-generate ini sang pluma nga nagdangat sa 2,500 meters babaw sang crater. Antes pa ini nga naglabay sa southwest nga bahin sang Negros. Samtang na-experiensyan man sa pila ka mga lugar sa Negros ang pag-ulan sang abo kag pyroclastic density currents o kud PCDs sa eastern kag southeastern nga 2 ka metros ang halin sa summit crater. Dugang pa suspendito ang klase sa tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga buluthuan sa syudad sang Isabela, Binalbagan, syudad sang La Castellana, kag syudad sang Kanlaon sa Negros Oriental matapos ang paglupok sang bulkan. Magapadayon ng monitoring sang PHIVOLCS, may angot sa pag-assess sa parameters sang bulkan sa masunod nga 24 oras kag posible ang pagbag-o sang alert level status sang amo nga bulkan. Paandam naman sang NDRRMC nga mag-ulo aligmat bangod nagapadayon pa sa gyapon ang ashfall sa pila ka mga lugar malapit sa bulkan. Report gikan sa patrol. Ako ang inyo ka Daily Jimmy Salvano para sa balita nga malapit sa Pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central.